Right? Saya nak cerita dulu tentang your business entity. Sebab believe it or not, even business entity ni pun tak ramai orang faham kenapa dia register apa yang dia register. Dia semua dah register. You semua dah register kan dengan SSM. So how many ada Sdn Bhd? Sdn Bhd lain enterprise. Lain enterprise ya? Right. So selalunya bila saya tanya usahawan, you all ni dah register? Dia kata dah. You register apa? You register enterprise ke Sdn Bhd? Ada yang tak lepas pun jawab tu. Tak boleh nak jawab lah. Tak tahu dia tak tahu sama dia register enterprise atau Sdn Bhd. Alright. But what is the difference actually? Setengah orang dia selalu fikir saya ada enterprise. Kecil-kecil je perniagaan saya. Kalau Sdn Bhd tu dia rasa macam gah, macam besar. Tapi itu is a myth. It's a myth, alright? Nothing to do dengan besar kecilnya enterprise dengan Sdn Bhd ni. Okay? Ada enterprise yang profit dia berjuta-juta. Ada Sdn Bhd yang tak ada profit langsung. Okay? So bukan cakap kalau saya ada enterprise, saya punya perniagaan kecil je. Saya ada Sdn Bhd, saya dah rasa tak ada kena-mena. Alright? And then kalau kita katalah pergi ke bank, sometimes kita rasa bank tak nak layan kita sebab kita ada enterprise. Kan kita selalu rasa macam tu kan. Kalau kita Sdn Bhd tu kita rasa kita ada lebih potential untuk dapat loan sebab we are Sdn Bhd. But we don't understand why that is. We always think that is that big and small thing. Tapi sebenarnya sebab konsep enterprise Sdn Bhd ni yang kita kena faham very engrasp this is the fact that kalau kita ada enterprise, right, diorang dari segi undang-undang saya nak try explain kan ni. Entity pemilik dia dengan enterprise tu adalah entity yang sama. Okey, apa maknanya? Maknanya kalau saya ada enterprise, saya dan enterprise tu adalah entity yang sama. Okey, maksudnya kalau maksudnya kalau kita macam enterprise tu ada van, macam van saya. Okay, kalau enterprise tu buat apa pun, sign apa benda tu, kira saya sign. Kalau enterprise tu ada harta, van tadi tu, ke duit ke apa ke, macam duit, memang duit saya lah. Jadi kalau saya dapat projek besar, okay, saya enterprise, saya dapat projek besar, saya masukkan duit dalam account enterprise RM10,000. Sukati saya lah saya nak keluarkan RM10,000 tu bila masa. Memang duit saya. Sebab saya dan enterprise adalah entity yang sama. So saya boleh just take anytime. I don't need anybody to authorize me to do whatever. I can take because it's like my money. Okay, I can take all of it. I can take all of it. I can put in anything there, right? Sebab entity yang sama. Tapi kalau ada hutang, kalau ada orang saman enterprise, apa jadi ni? Saya kena saman lah. Saya boleh kena saman directly lah sebab entity yang sama. So kalau apa-apa pula kerugian saman pada enterprise tu, owner tu akan liable directly sebab konsep sama ni, entity yang sama. Alright, liability dia tak terhad. Okay, so we come to the next thing. Kalau owner meninggal, enterprise owner meninggal, apa jadi? Beku? Kalau okay, kita kata entity yang sama kan? Owner dengan enterprise entity yang sama. Jadi kalau owner meninggal, enterprise immediately terminate. Immediately. Okay, so this is the thing actually, that bila kita berurusan dengan enterprise ataupun orang lain berurusan dengan kita sebagai enterprise, ini benda yang orang risau. Sebab
For you all also. Kalau you all ada any urusan dengan enterprise, you must remember that kalau you anything happens to the owner, the enterprise terminate automatically. Katalah you dah hantar barang pada enterprise. You hantar barang pada enterprise, dia orang belum bayar lagi. Dia tak bayar lagi, then owner meninggal. How you going to get your money? Betul. You cannot get your money. So this is the risk. Ini dia yang bila orang fikir pasal enterprise, this is the big thing that you got to think about. So now kita go to Sdn Bhd. Sdn Bhd, perbezaan dia besar ni lah. Sdn Bhd. Kalau Sdn Bhd, owner dia dengan Sdn Bhd tu adalah dua entity yang berbeza. I may be the owner, I may have pumped in all the money in that Sdn Bhd, tapi saya tak boleh sewenang-wenangnya ambil duit pada Sdn Bhd tu. Sebab bila saya dah masukkan duit dalam Sdn Bhd tu sebagai shareholder, lepas tu duit tu bukan duit saya, itu duit Sdn Bhd. Sebab konsepnya dua parti yang berlainan, dua entiti yang berlainan. Pemilik dia dengan Sdn Bhd tu dua entiti yang berlainan. So katalah saya tadi tu, macam tadi dalam enterprise tadi, saya dah penat kerja, dah masukkan 10,000 dalam Sdn Bhd ni, hasil daripada satu projek. Tapi lepas tu bila dah masuk dalam akaun Sdn Bhd, saya tak boleh nak keluarkan sukati je. Just because I work hard to, I'm the person who put in the money there, but I cannot take it out because it is Sdn Bhd punya duit, bukan duit saya. Alright, so itu satu besar punya difference, right? And the reason why orang lebih comfortable dengan Sdn Bhd is because liability dia terhad, orang kata. Alright, Sdn Bhd ni liability dia terhad. If you all ada Sdn Bhd, kalau apa-apa jadi pada you punya Sdn Bhd, orang saman ke apa ke, dia tak boleh pergi directly to you. Okay, so kalau you breach a contract, Sdn Bhd lah, breach a contract, orang saman 1 million, and you are the shareholder, you are the director, tapi dari segi undang-undang orang tak boleh saman you directly, sebab you dengan Sdn Bhd tu adalah dua entiti yang berbeza. Faham ya? Alright, tadi ada soalan tadi? Soalan tadi ada somebody tadi, dia pergi toilet pula. Okay, nanti dia pergi toilet, dia beritahu. Ya. Okey, company yang ada satu shareholder. Sekarang ni daripada tahun 2016, Sdn Bhd dah jadi satu shareholder. Dulu dua shareholder, dua director at least. Sekarang ni dah jadi satu shareholder, satu director, untuk memudahkan, katanya memudahkan proses setting up the Sdn Bhd. So that is a Sdn Bhd lah. Enterprise, dia nama lain bagi enterprise is pemilik tunggal, dia memang ada seorang. Tapi kalau lebih pada seorang, dia jadi partnership. Maknanya kalau kata anything happen to that one shareholder, yes, what happen to the company? Okay, itu company secretary kena do this process to get another person lah to be the shareholder and director. Tapi because the company secretary will be the only one left. There's nobody else kan untuk ganti. Tapi what we must all remember, kita semua ada for Muslims and non-Muslims, kita semua ada cara dan proses untuk pembagian harta pusaka. Itu kita kena jaga-jagalah. Macam enterprise especially. Sebab enterprise, kalau orang tu meninggal, you tak boleh suka-suka je pergi bagi enterprise tu pada orang lain ke apa, because it is falling under harta pusaka tau. Dan patut stop, patut frozen lah for the time being. Okay, so these are the four main bentuk entiti perniagaan. Actually, sebelum kita berniaga, sebelum kita fikir plan kita nak berniaga, kita kena fikir, right, mana yang paling sesuai. Dia bukan main suka-suka je. Most people dia main suka-suka. Bila saya tanya orang kan, dia selalu cakap kan, kawan dia suruh pergi register enterprise, murah,
Dia suka sebab tak payah nak pergi tak submit accounts. Itu memang ramai orang suka enterprise sebab tak payah nak submit annual punya account tu. Itu memang saya tahu. Right, and then senang nak manage. So kita kena tengok plan kita. Plan perniagaan kita apa? Sesuai tak dengan apa yang kita dah pilih ni? Kalau tidak, kita nak pergi, kalau plan kita nak pergi ekspor ke luar negara, lepas tu we have say an enterprise, nanti tak lepas pula in certain things nanti. Alright, ada certain grant juga yang tak bagi pada enterprise. Kan, so kita akan stuck because tak sesuai apa yang kita dah pilih. So itu cara nak pilih antara bentuk entity ni and what it means. Right, kan? So for those of you yang ada enterprise tadi, remember what I said about, right, your liability is endless. Right, kalau apa pun jadi pada enterprise tu memang akan straight away pergi pada you. Okay, kalau Sdn Bharat, apa pun jadi pada Sdn Bharat tu, dia takkan pergi pada you sebagai shareholder and director. Okay, but I'm going to highlight this to you because hari ni tak ada pula soalan tentang tu, tentang dia kenapa director dah kena saman kan. Sebab saya cakap tadi Sdn Bharat, kalau Sdn Bharat kena saman, director tak kena saman. Then somebody will come and tell me that dia dah kena saman, dia director, kenapa dia kena saman? Kita selalu dengar kisah director kena saman. So kenapa dia kena saman? Saya cakap tadi director tak boleh kena saman. Kenapa dia kena saman? Dia kena saman sebab mungkin dia dah sign director's guarantee. Itu kena jaga-jaga. Those of you yang ada Sdn Bharat yang ambil loan, business loan, chances are collateral you tu is a director's guarantee. You tak perasan aja sangat because you are excited nak dapat loan. Kita kalau dapat loan rasa macam menang loteri kan, rasa macam nak cepat je nak sign habis kan. So bila kita sign tu dokumen loan agreement tu, kita tak perasan yang sebenarnya ada satu dokumen director's guarantee. Kita sebagai director dah sign director's guarantee tu, dan bila kita sign director's guarantee tu, itu adalah untuk menjamin pembayaran loan tu by the Sdn Bharat. Jadi bila Sdn Bharat tak bayar, then bank akan pergi pada you. Why? Bukan sebab you director, sebab you dah sign director's guarantee. Kalau you tak sign tu, you lepas, tak ada apa. Walaupun orang tahu you boleh, you mampu nak bayar hutang Sdn Bharat ni. Orang tahu you mampu, orang tahu you bermilion duit you, tapi orang tak boleh get directly to you under the law. Okay, tadi you ada soalan tadi dek? Macam saya punya company kat account, dia punya policy is that kalau nak bayar tu enterprise, tak boleh bayar tu nama orang tu, maksudnya kena company. Tadi kan same entity. So our policy is that although dia enterprise, tapi kalau nak any payment, tak boleh kepada nama orang tu walaupun orang tu is pemilik enterprise tu. Okay, tapi itu betul lah. Sebab kalau you are dealing with the enterprise, why are you paying to the person? Unless setengah enterprise dia ambil nama orang tu. You see, enterprise dia ada dua. Satu, bila kita pakai nama kita sendiri. Satu is a trade name, right? But nama sendiri ke trade name ke, itu dah kira apa yang kita register dekat SSM, itulah nama enterprise tu. Alright? Jadi kisah bayar pada individu memang shouldn't happen. Why would you be paying to the individual? Because the company kata, oh sama je bayar kat saya. Ya, okay. Alright. So as I said just now, memang sama lah. Memang sebenarnya sama. Tapi kalau kita berurusan business, you shouldn't be paying to the person lah. Memanglah sama, tapi you shouldn't be paying to the person. So the thing is, make sure you pay to nama of the enterprise. Tapi orang tu memang akan ada akses, dia boleh buka akaun tu. Dia memang akan ada akses kepada enterprise tu, because memang entity yang sama. So kita bila berurusan dengan dia, kita janganlah bagi pada nama individu dia, kita bagi pada nama enterprise.
Tapi dia memang akan pergi ke dia. Jenis-jenis yang degil ni yang tak cakap. So you just say that governance. Why I have to pay to the person? I'm dealing with the enterprise. Get it? I have an explanation for the reason why the owner may be asking for payment to himself. It's because sometimes the very micro or the nano enterprises, dia tak buka bank account. Dia register SSM tapi dia tak buka bank account. Yeah. So payment dia nak suruh buka, masukkan dia punya personal account. That's why. Okay, saya faham. Tapi apa ni, kalau kita pula on our side pula, nanti kita punya governance dan macam mana kita uruskan perniagaan pula, jadi itu melainkan you are dealing with them as individuals. Tapi individual, right, apa yang dinamakan kadang-kadang informal sector ni sebenarnya is illegal. Kita tak boleh berniaga tanpa register something tau. We cannot berniaga as an individual. Kalau kita berniaga sebagai individual, maknanya kita menjalankan transaksi jual beli barang untuk mendapatkan keuntungan. Tak kira lah you buat kuih raya ke apa ke, apa ni, you may think that is seasonal or sikit or what, tapi as long as you menjalankan this activity jual beli barang ataupun perkhidmatan untuk mendapatkan keuntungan, you memang kena register sebagai under SSM. You cannot be an informal sector or whatever they call it and berniaga sebagai individu. It is in the akta pendaftaran perniagaan, dia punya denda is 50,000 ataupun jail 2 tahun. Okay? So, but I understand that maybe sometimes you confused lah sebab orang selalu gunakan informal sector. Saya pun tak tahu apa makna tu. Informal sector, apa makna tu kan? Kerajaan nak menggalakkan kita pula apa ni, berniaga tanpa register ke apa? Sebab ini is an offence. Okay. Yeah, Dato', one question. Let's say a clinic, a doctor, they can practice without register to SSM by just registering to the APC. Yes. So the question is that valid? Okay, alright. So, okay, that's a good question. It applies to me as well. I'm a lawyer kan? You're asking about doctors. So, certain professions, doctors, lawyers, engineers, dia kena register dengan dia punya body. Macam for lawyers, saya kena register under bar council. Saya tak register Sdn Bhd. Saya tak register partnership ke apa ke, tak boleh. Saya kena register under bar council. So, when you tell people I'm a lawyer, they will know lah that lawyers are governed under bar council, doctors are lawyer, kan? So, you bagi nombor tu lah, nombor registration tu. So, you tak perlu nak register under all these other things. Alright? But now a lot of professionals pun, they like to go for that PLT, perkongsian liability terhad. When you have more than one person, right? Tapi you tak nak leceh sangat macam Sdn Bhd lah. Sdn Bhd dia macam leceh kan, dia kena appoint juru audit lah, appoint company secretary lah, semua tu. So kalau you nak senang sikit, a lot of people go for that PLT, perkongsian liability terhad. Okay, di mana you don't have to submit your accounts. Registration of PLT is only RM500, right? But at the same time, your liability is terhad. You macam Sdn Bhd. You takkan kena saman kalau you are a partner, but yet at the same time, benda tu senang nak uruskan. So dia macam hybrid, dia tengah-tengah antara Sdn Bhd dengan enterprise ataupun the conventional partnership. Okay? Ya. Datuk, saya nak tanya, bila Datuk kata dia punya liability terhad compared to Sdn Bhd, Pihak mana? PLT? dia punya liability terhad compared to Sdn Bhd, what are the differences? Okay, terhad like Sdn Bhd. Dia punya liability terhad like Sdn Bhd. Bukan again kan dia bila kita masukkan liability terhad, okay, maksudnya liability kita ni sebagai shareholder dan owner terhad. Right? Maksudnya terhad. I dah masukkan, katalah I'm a shareholder, I got 1,000 share at RM1 each, I put in RM1,000, that's my itu je I kena buat. Dah habis dah my responsibility, tak ada benda lagi dah. Right? Anything that happen to the Sdn Bhd, you cannot come to me. Dalam undang-undang tak ada cara macam saya cakap tadi. There's no way that somebody can summon you
For apa yang Sdn Bhd tu hutang? PLT ni sama. Kalau you are a partner in a PLT, right? Anything happen to the PLT, right? Orang saman PLT, you takkan kena. Tapi yang tadi tu, yang kisah enterprise dengan kisah perkongsian yang first ni, yang konvensional ni, anything happen to your business, you akan kena. Jadi liability you tak terhad. Your liability is endless. Anything that happens to the business, you akan kena. Kalau you ada rumah, they will saman you, kena jual rumah you ke apa, whatever you need to do, habis semua barang. Sebab liability you tak terhad. Okay, so yang dua ni PLT yang saya ni liability terhad, itu maksudnya. Okay, esok ni. Setengah universiti dia bagi kebenaran bersyarat untuk buka spin off company. Di antara poin nombor 3 dan nombor 4, mana yang terbaik? Dia bagi you pensyarah ke? Your wife is a pensyarah, so dia bagi option untuk buka. Okay. So sama ada 3 atau 4 tu, saya rasa 3 tu okey. Kalau especially untuk orang yang macam like, it's not like perniagaan tu mungkin macam your wife is a pensyarah, semua mungkin not full time juga kan dia punya perniagaan tu nanti kan. I rasa PLT tu is good because it's RM500 dia nak register, lepas tu liability pun terhad, you know, and they gonna have partner, senang sikit nak manage, sebab tak payah nak buat audited account semua tu. I think maybe as a start PLT is a good choice, right? Sdn Bhd sebenarnya banyak expenses. Okay, yeah, okay. Account submission BLT. Okay, alright, there. Okay, tax bracket PLT is a personal one. Right. Tapi actually kan, this tax thing, I always get people to ask me kan, as if they, this corporate tax is like such a big thing lah. They want to go pay like enterprise. Enterprise is a individual tax kan. Tapi actually, individual tax you cannot do much deduction. Corporate tax you can masukkan macam-macam. Katalah for example apa ni Sdn Bhd kan. Sdn Bhd corporate tax, it may be higher, tapi you dah boleh deduct banyak benda, expenses ni itu apa. Tapi enterprise, right, kalau dah masuk duit 100,000 situ, you nak deduct apa benda, tak boleh nak deduct apa. Individual tax boleh deduct your own personal punya deduction je lah. So in the end you might be paying lesser kalau it's a corporate tax, right? Siapa lagi ada question tadi? Okay. Sebenarnya kena. Sebab you are doing that for the purpose of what? For the purpose of to get income. Yeah, but I do it for my circle of friends, circle of relatives. Tak charge ke? Charge tak kira lah circle of friends ke apa. Charge tu maknanya untuk tak. Actually it's as long as you do this activity, menjual beli barangan atau perkhidmatan untuk mendapatkan keuntungan, this considered running a business and you need to register. Sebab kadang-kadang kita yang register ni pun kadang-kadang ada hari kita buat perniagaan, kita ada hari tak buat juga, macam freelance juga. Alright, so it's apa kalau ikut itu memang kena buat. Although sekarang yalah you going to this gig thing lah apa semua kan, dia dah jadi macam grey area. Tapi di kerajaan need to look into this to decide what they want to do. Kalau nak buat dalam akta tu ini apa exclude orang ni, orang tu, orang ni, orang tu, okey, dan kita semua faham. Tapi sekarang tengah very kabur lah benda tu. Ya. Yeah. I think government tengah buat yang e-invoicing itu. I think by 2025 tu, I think semua perniagaan kena register. Sebab nanti dia akan consider sebagai tax kan. So mana income yang masuk below daripada 150,000 ke bawah saja yang tak kena. Tapi actually when they address all this issue, dia kena address secara menyeluruh. Dia kena macam jangan mengconfusekan orang lah. Right, betul kalau yang ni betul, yang ni betul tu kan, so that orang boleh nampak prosesnya macam streamline lah.
Kalau tidak orang confuse, ini cakap ni cakap tu, cakap ni kan. Jadi itu yang sometimes the government, maybe a whole of government approach they call it, di mana semuanya di streamline kan. Any other question? Ya. Tadi kami bercakap pasal PLT kan. So nak tanya kan, kalau PLT, if the company kena saman, director ke partner tak kena, betul tak? Tak impact kan sebab liabilities under the company. Tak. Is it? PLT tak affect the partner. So what if terbalik? Terbalik. The directors or one of the partners dia kena saman ke anything legal issue. So is it affect the company? Partner kena saman ataupun shareholder kena saman ke director kena saman on an individual capacity. Individual capacity? Ya. Okay. Sama ada affect your business? Tak ada. Tak ada. Tapi katalah for example, say for example, you dah kena saman, lepas tu dah bankrupt. So they will go to your asset you. Asset you apa? Oh, asset I ada 1 million shares in this company. So they might sell your shares there in the company. Dia tak kacau company tu itself. Dia sebab dia nak recover hutang you. Nak bayar you punya hutang tu, you punya asset apa? Asset you is the shares. So jual share tu, alright, to recover back the money. Itu ajalah. Alright, kalau tak, nothing to do with because that's to an individual. Okay, any other soalan? Okay, kita pergi cepat-cepat apa ni to the next one. Right. Tapi actually that part, although it's very basic tadi tu very basic, enterprise yang menahad PLT tu, tapi ramai orang they don't know what tak berapa tahu kenapa they do these things. Alright, so the sharing is just to remind you, to tengokkan apa yang you all dah buat. So kita dah, bila kita berniaga, kita dah set up kita punya entity perniagaan, lepas tu dah berkembang, kena appoint pekerja. Okay, so nak appoint pekerja ni yang saya kata tadi, right? Some people don't even know the existence of akta kerja. Right, so saya pun tak tahu kan macam mana selama ni dia ambil dia punya pekerja. Right, but believe me, this is a true story. Dia buat hari tu kan buat 80% tak tahu akta kerja. So kalau kita ada pekerja, kita must make sure kita download daripada internet ataupun kita beli akta kerja ni dan kita hafal apa benda yang kita kena buat sebagai majikan dan apa yang kita kena bagi pada kita punya pekerja. Jawapan-jawapan kepada berapa nak bayar pekerja kita, overtime, nak bagi annual leave berapa, nak berhentikan macam mana, semua dalam ni. Alright. So kalau bila kita ambil pekerja, right, kita dah hafal ni, kita tak perlu nak tanya kita punya pekerja, you nak annual leave berapa lama, ataupun you nak boleh tak you annual leave you 3 hari je. Lepas tu orang yang datang nak kerja kita ni, dia excited nak kerja, ya je lah. Okay, tak apa, tak payah annual leave pun tak apa. Alright. So then you pun happy lah. Oh, dia kata annual leave pun tak payah. Alright. But that is against the law. Tak payah you nak pergi tanya. Dan apa yang selalu majikan dia suka tanya apa tau? Tentang KWSP. KWSP ni dia suka tanya. Sebab apa? Sebab dia pun hoping that I don't have to pay KWSP sebab majikan kena bayar 13%. Right. So dia pergi tanya dia pekerja ni, you nak bayar KWSP je? Alright. Lepas tu pekerja ni pun, kalau bayar dan kena tolak 11% daripada gaji kan. Dia nak banyak take home pay. Alright. So dia pun kata okay, tak payah tolak lah. Tak payah tolak KWSP. So dia dapat 100%. Lepas tu majikan dia pula happy sebab dia pula tak boleh tak nak bayar caduman 13%. So dia akan cakap tak payah bayar KWSP ni. Okay, tapi itu is against the law. It is a statutory offence. Okay, setiap pekerja kita mesti bayar KWSP. Tak payah nak tanya dia sama ada dia nak ke tak nak. Sebab kalau dia kata, kalau you ikut pula cakap dia, you akan pergi masuk jail nanti. Right? Dan macam KWSP, LHDN and all these statutory bodies,
Kalau kita company tak bayar, then the director boleh disaman. That is your responsibility as a director. So kisah tadi tu yang director takkan kena saman tu, tapi kalau kisah KWSP, LHDN, PDRM, JPJ apa semua tu, you akan kena juga. Sebab you ada tanggungjawab sebagai director untuk tentukan everything is in order. Alright? Ya. Sorry nak tanya, kalau working director kan, kita company director kita sendiri working director, do the director fall under akta kerja? Sebab you bayar dia gaji kan? Dia bayar gaji, so director pun termasuk dalam akta kerja lah. Macam like managing director. Normally a managing director is a person who works. He got gaji all. He got gaji but he's a director. Managing director, executive director, kan dia bukan director yang datang meeting aja. Alright? So kena bayar KWSP tu sebab you bayar dia gaji every month kan. So maksudnya hal-hal lain pun dia tertakluk pada akta kerja juga. Hal-hal lain tu apa? Contohnya macam kan directors kalau C-level kan dia ada BIK tak ada dalam akta kerja, atau ada HDM. Okey, sekarang ni akta kerja ni dulu akta kerja ni 2000 dan below je. Sekarang ni akta kerja dia is everybody except Sabah dan Sarawak because they got their own ordinance. Dulu orang yang gajinya 2000 ke bawah sahaja. This new one is semua orang. Hanya certain provisions tak apply to orang yang gaji dia lebih daripada 4000. Overtime. Overtime kalau gaji you lebih daripada 4000, then the majikan is allowed not to pay you overtime. Ada certain things saja yang tak apply kepada orang gaji dia lebih daripada 4000. Tapi yang lain-lain tu semua the same lah. Macam maksudnya macam ni, macam kita kan ada kompetensi kan, company term and condition. So the HR ada tendensi macam working directors. Dalam tu ada working hours, masuk office 9 sampai pukul 10. So dia macam menekankan director ni masuk office pukul berapa? So macam dia kan director, dia macam nak kena punch kat pukul 9 ke macam tu lah. Lepas tu ada lagi satu masuk office kita mewajibkan pakai pakai Okey, itu HR punya company policy kan. Tapi kita run from akta kerja. So benda macam ni lah yang yang kata do directors fall under akta kerja ataupun tak. Directors generally directors yang biasa dia bukan bekerja. Director biasa dia bukan bekerja. So kalau dia datang meeting, selalunya you bagi dia director's allowance. Alright? do the directors, manager directors yang bekerja ni fall under company TNC ataupun tak? It falls under akta kerja. Sebab you bagi dia appointment sebagai apa? Sebagai pekerja kan? Dia bekerja tu. So masa kerja lewat pukul 9 pun kena tolak gaji lah macam tu. Itu company policy. Dalam akta kerja tak cakap kalau you datang lambat you kena bertolak gaji. Right. Itu company policy. Tapi kalau you is a managing director, that person is working actually. Dia lebih pada employee sebenarnya. Memang dia director, tapi kan you ada satu surat yang cakap dia kena buat apa-apa banyak tanggungjawab dia semua kan. So semua benda kena masih lagi kena ikut ni. Tapi kalau you nak bagi dia kelonggaran tak apa. Alright, jangan bagi short. Jangan short kan jangan macam kalau akta kerja tu kata dia you patut bagi dia kan 12 hari cuti. Lepas tu you bagi dia 5 hari. Itu tak boleh. Kalau you baik hati nak bagi dia 20 hari, that's fine. Lebih tak apa, jangan kurang. Ya, you ada soalan? Sometimes SME dia cakap director dia tak ambil gaji, director dia ambil director fee. Director memang tak ada gaji. Director tak ada gaji, director ada allowance. Mungkin ada yang tak ada allowance langsung pun. So still kena KWSP juga lah walaupun Tak. Bukan. We're talking about director yang biasa tu. Dia kadang-kadang allowance pun tak ada, gaji pun tak ada, dia just ambil tanggungjawab tu entah kenapa. Right, you know. Most time sebab rasa happy nak jadi director. You all tahu tak kadang-kadang kan bila orang cakap, oh, you apa ni, I want to make you director of my company. Oh, rasa macam like, oh, you to make me director of your company. Tapi sebenarnya banyak tanggungjawab. Liability you banyak. Especially kalau company orang yang you tak ada control, nanti salah apa semua tak bayar KWSP, you yang kena.
Alright, tapi rasa macam what an honor. Okay, now you all kena rethink back lah, jangan what an honor tu. Right? So itu director, tapi ada director yang memang bekerja. Managing director selalunya executive director, maknanya dia full time bekerja. Tapi dia director. So selalunya orang ni bergaji. Okay? Dan dia dapat duit tu bukan sebab dia director je, sebab dia bekerja. Tapi position dia tu as a managing director. Okay, so satu quickly saya nak cerita pasal harta kerja ni. One way lah kalau kita menjalankan perniagaan untuk mungkin kurangkan sikit kita punya liability towards pekerja semua kan, is to consider this outsourcing, kontrak untuk perkhidmatan. Kalau you ambil pekerja, kontrak perkhidmatan. Kalau you outsource, kontrak untuk perkhidmatan. Ada some things that you can outsource. Right, macam kadang-kadang saya pun sometimes when I need certain things, instead of taking a employee, right, a pekerja internal, right, kadang-kadang saya opt to just buat kontrak untuk perkhidmatan ni, where I outsource and pay katalah nak buat social media marketing, rather than you ambil seorang, right, sebagai pekerja you buat social media tu. Baik, you pergi bayar satu social media punya company a certain fee, dia buat you punya social media marketing. So itu adalah lebih mudah dari segi you tak nak jaga dia sebagai pekerja, tak nak bayar KWSP. Alright, and then you beri marah dia. Kalau pekerja kita marah sikit dah nak berhentilah apalah semua, manja nak kena jaga teruk kan. So that might be something to consider for certain things, so that reduce sikit kita punya liability sebagai majikan. Okay, so now I quickly go through this. Saya nak share with you all format contract ni sebab saya tahu yang a lot of usahawan dia tak ada kontrak langsung. Can you imagine that? Usahawan ni berniaga, ada yang tak ada kontrak langsung. Dia main jual beli urusan dia via like WhatsApp lah, verbally lah, semua kan tak ada kontrak langsung. So saya nak encourage kan to do your own contract. It is not rocket science, you can do it, right? Ini format dia just tulis format dia. Okay, first tarikh ni bukan tarikh yang you draft kontrak tu. Nanti you draft kontrak tu hari ni kan, 3 bulan lagi baru siap, kena hari ni punya tarikh pula. Bukan, dia tarikh orang yang last sign. Okay, so you boleh masukkan tarikh tu kemudian, right? So apa lagi nak masuk dalam kontrak ni? Okay, the first of course nama dan alamat semua pihak. Right, kalau ada 3 pihak, nama dia ikut IC dan address. Kalau company name, company registration number, address. Alright, dan saya nak ingatkan, bila you all nak berurusan dengan orang, kalau individu, mintalah dia punya IC. Tengoklah IC dia tulis apa. Kalau dia kata dia siapa pun, kalau dia bagi you business card pun, tak semestinya dia orang tu. Alright, so ask for dia punya IC. Alright, kalau company tu, ask for that company registration number so that you can do a search dekat SSM. Alright, kalau macam you nak buat tenancy agreement, orang tu kata dia tuan punya premise, minta dia grant untuk tunjukkan, buktikan yang dia adalah tuan punya premise tu. Jangan pergi sign dengan orang, dengan landlord, you don't even know who, whether the landlord is the landlord. Alright, okay, so nama dan alamat pihak. Lepas tu just put the terma dan syarat. Terma dan syarat ni kalau jual beli barang, for example, bagi tahulah barang apa quantity apa, harga apa, right, bila orang tu kena bayar. Orang tu kalau kena bayar staggered ke, installment ke, sekaligus ke, sebelum ke apa. Tapi cuba fikir tentang semua benda yang relevan dalam you punya transaction ni dan masukkan dalam tu. Dia macam buat karangan. Macam dia buat karangan, cerita. It's storytelling. Alright, masukkan semua what you can think of, apa yang relevan kot. Kalau dia ni tak bayar, macam mana nak buat. Kalau delivery macam mana, quantity macam mana kan. So masukkan semua dalam tu, dalam bahasa yang mudah. Bahasa tu tak payah nak pakai English.
You can use Malay, you can use Mandarin, you can use Tamil, you can use whatever you want to use, asalkan the parties understand. Itu yang penting. Yang penting the parties understand when they sign, right? So you can use any language, and bahasa tu pun tak payah nak bombastic macam lawyer lah. Alright, dia boleh bahasa yang mudah. Hanya bila a third party baca, katalah you all yang buat kontrak tu, lepas tu saya baca, saya faham. Itu je. Sebab kalau saya tak faham dan saya ada banyak soalan, maknanya your contract tak jelas. Apa yang you nak cakap dalam tu tak jelas kalau saya ada banyak soalan. Alright, so itu je dia punya just write it, bahasa mudah, jelas. Alright, you know, tak payah nak pergi ke internet and then ikut-ikut ayat yang you all tak faham tu. Kan lagi you masukkan ayat tak faham tu, lagi tak apa jadi pada your contract kan. So lepas tu tanda tangan by all the parties. Saksi tak payah lawyer. Saksi can be anyone above the age of 18. Alright, tak payah pergi sibuk lah, pergi cari lawyer lah, cari commissioner for all lah, cari siapa lah nak jadi saksi semua. Tak perlu. Anyone over the age of 18, and then stamp RM10. Lepas dah sign, you buat tarikh tu, last person yang sign, and then now stamping is online, is RM10 saja for the contract. At least when you have that, simpan dalam file. Kalau apa jadi, right, you have something to refer to. Ini kalau you cakap kalau you tak ada a document like this, if anything happens, orang tu tak bayar ke, orang tu lari ke, orang tu apa kan, sibuklah nak cari dalam WhatsApp lah. Lepas tu tengok WhatsApp dah buat disappearing messages pula, dah hilang pula, and all sort of things will happen. So I would encourage, startkan this habit. Kalau tak nak pergi lawyer sebab rasa macam lawyer mahal sangat, tak apa. Alright, try to do it yourself. Alright, in fact I do a lot of coaching on this for you all to do it yourself. In fact macam hari ni, alright, I got a booth there, sembanglegal.com. Saya ada satu portal nama sembanglegal.com di mana saya coach usahawan, alright, because I know that you all feel like going to lawyers is very expensive. So I don't give you legal services, I coach you and answer some of your questions, right, for a subscription rate of only $299 satu tahun. Can you imagine that? $299 satu tahun, satu bulan RM24 je you bayar. Alright, untuk come with a Q&A session with me every month, supaya saya boleh guidekan sikit on your tu. Tapi kalau hari ni, kalau you register with us, right, that $299 is for SME Corp punya collaboration lah, is RM250 kalau you register hari ni. RM250. So the idea is to guide you all through your business. Okay, so tadi ada soalan tadi. Kalau macam adakah stamping wajib satu kontrak tu? Okay, adakah stamping tu wajib? Right, so stamping tu, right, kalau tak stamp pun kontrak tu kiranya valid. Dia bukan tak valid sebab dia dah sign dah semua depan saksi, so dia valid. Tapi kalau nak bawa ke mahkamah nanti tak boleh. Dia kalau nak bawa ke mahkamah, dia mesti stamp. Apa? Saya rasa kena juga. That means kalau you nak execute dia nak buat sesuatu lagi yang level atas lagi, dia kena stamp. Sebab kerajaan nak make sure you bayar RM10. Kalau you tak bayar RM10 nanti kan. Dan kalau you bayar lambat, you see stamping kena buat dalam masa 30 hari. Kalau you date kan 1 Oktober, you kena stamp dalam masa 30 hari lepas 1 Oktober tu. Okay? Kalau terlambat, bukan tak boleh stamp, boleh stamp, kena bayar penalty sikit. So setengah orang dia nak save RM10. So dia stamp kontrak, dia tak nak sebab dia nak save RM10. So lepas tu 6 bulan after that, dah kan, dia dah orang dah langgar kontrak tu, dia nak bawa ke mahkamah, kontrak tak stamp, tapi dia masih boleh stamp, right, bayar penalty. So daripada nak save RM10 tadi tu, sekarang ni kena bayar buat RM100 lah, RM100 sebab kalau tidak tak boleh bawa kontrak tu ke mahkamah. But
masih boleh di-stamkan. So don't have this thing about, oh I cannot because I didn't stamp the agreement, full stop. Kan? Ada solutionnya. Okay. So saya ucapkan selamat maju jaya to everybody, all the best for your business. So I hope that whatever I shared with you memberi sedikit manfaat kan to everybody. So all the best again, and if you want to see me, I'll be here until about until after lunch, insyaAllah. Okay, thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.